کیلیفورنیا تو کیوں جل رہا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ہر سال جلتا ہے۔ کیلیفورنیا تو کیوں جل رہا ہے؟ کیا کہیں تو نے کوئی ایسی حرکت تو نہیں کر دی جو خدا کو ناپسند ہے؟ کیا تیرے اندر صدوم اور امورا والے کام تو نہیں پائے جا رہے؟ کیا تو نے ہر وہ کام تو نہیں شروع کر دیا جو خدا کے خلاف ہے؟ کیا تو نے زندہ خدا کو بے عزت تو نہیں کیا؟ کیا تو نے چھوٹوں سے گناہ تو نہیں کروایا؟ کیا تو نے خدا کی گستاخی کو اپنی شان تو نہیں جانا؟ ہر دفعہ ہر سال پلان کر کے کچھ نہ کچھ کر کے ہر 2-4 مہینے بعد کچھ نہ کچھ کر کے تو نے خدا کی بے عزتی تو نہیں کی؟ کیلیفورنیا تو نے کچھ ایسا تو نہیں کیا کہ تجھے جلایا جائے؟ اور اگر تو یہ سب کچھ نہیں کر رہا تو پھر کس نے تجھے جلایا؟ کون ایسی طاقت ہے جو تجھے لگتا ہے کہ تجھے جلا سکتی ہے؟ کیا تجھے اب بھی خدا سے ڈر نہیں لگتا؟ اے دنیا کے لوگوں، اس شہر سے سیکھو، اگر خدا بار بار موقع دے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ خدا کو کچھ پتا نہیں ہے اور خدا تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، بلکہ تم یہ سوچنا شروع کر دو کہ خدا کا وجود ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کا کوئی وجود ہوتا تو ہمیں جواب دیتا۔ ہم تو اس کو روز بے عزت کر رہے ہیں، ہم تو اس کو روز رسوا کر رہے ہیں، ہم تو اس کی روز توہین کر رہے ہیں۔ کیا یہ سارے کام جو آپ نے دیکھے یہ خدا کی تذلیل اور اس کی بے عزتی نہیں ہے؟ کیلیفورنیا خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا، نہ اس کی کوئی بے عزتی کر سکتا ہے۔ اگر وہ تحمل کر کے برداشت کر کے بیٹھا ہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ وہ جواب دے نہیں سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ موقع دے رہا ہے۔ اس نے ابھی تک تمہیں جواب نہیں دیا تھا، مگر اس نے تھوڑا بہت ٹریلر ہمیشہ آپ کو دکھایا ہے کہ آگ کس طرح کی ہوتی ہے، کیونکہ صدوم اور امورا نے کسی بھی نبی اور کسی بھی نیک انسان کی صلاح نہیں مانی، سو اسی طرح ہی تم بھی کر رہے ہو۔ LGBTQ اور خدا کی توہین کے سارے پروگرامز تمہاری کوکھ سے جنم لیتے ہیں۔ تم نے دنیا کو گناہ کرنے کا ایک نیا رستہ دیا ہے، تم نے گناہ کرنے کے لیے دنیا کو پلیٹ فارم مہیا کیے ہیں، اور یہی ہالی ووڈ خدا کے خلاف ہمیشہ ویڈیوز بناتا ہے۔ او خدایا، انسان کیوں اس حد تک چلا جاتا ہے کہ جب تک اس کو تو نچوڑ کر، جب تک اس کو تو برباد کر کے، جب تک اس کو تو ذلیل اور رسوا کر کے اور انسانیت کو اس کے انجام تک پہنچا کر تو ان کو نہ دکھا دے، یہ اپنی روش سے باز نہیں آتے۔ اے خداوند، میں تیرا خادم ہوتے ہوئے اس بات کو غور سے دیکھتا ہوں کہ آج بھی تو نے ان پر ترس کھایا ہے، کیونکہ خدا تو نے ان کی جانوں کو بچا لیا ہے، برباد ہونے نہیں دیا۔ اس لیے خدا کہ تو رحم پسند کرتا ہے، تو خداوند ان کو مارنا نہیں چاہتا، اسی لیے خداوند تو نے بہت سے لاکھوں لوگوں کو وہاں سے نکلنے کا موقع دیا، ورنہ تو جس طرح صدوم اور امورا کو تہس نہس کر چکا ہے، تو نے پوری دنیا کو دکھا دیا ہے کہ میں کس طرح غضب اور سزا کو نازل کر سکتا ہوں، اور ایک پتا بھی اس ملک میں جہاں میں بربادی کر دوں، اس شہر میں جہاں میں بربادی کر دوں، باقی نہیں بچ سکتا۔ خداوند تو وہی خدا ہے جس نے نوح کے زمانہ میں ساری دنیا پر طوفان برپا کر کے سب کو مار ڈالا، پھر یہ خداوند کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ اتنے ڈھیٹ کیوں ہیں؟ دنیا میں خداوند تو نے اپنی نشانیاں جو تو نے دنیا کو دکھائی ہیں ہر روز ہمارے سامنے ہونے کے باوجود ہم کیوں توبہ نہیں کرتے؟ ہم کیوں اتنے ڈھیٹ ہیں کہ اپنے زندہ خداوند کی پوجا اور پرستش کرنے کی بجائے رسوا کرتے ہیں؟ اے خداوند، مجھے خداوند تیری طاقت، تیری قوت، تیری سرفرازی، تیری بلندی، تیرے تخت اور تیرے زور کا علم ہے کہ تو کسی کو معاف نہیں کرتا۔ اے خدا، تو انصاف پسند ہے، تو خداوند انصاف کرتا ہے۔ ہم خداوند امید کر سکتے ہیں کہ آئندہ کو جتنے بھی امریکن، یورپین اور ایشین لوگ ہیں وہ تجھ سے ڈریں گے، اس بات سے سبق سیکھیں گے کہ تو نے کیلیفورنیا کا کیا حال کر دیا، اور اگر تجھے لوگوں پر ترس نہ آئے تو تو ان کی جانیں بھی لے سکتا تھا۔ میں نے خدا اتنے بڑے حادثے میں بھی تیرا رحم دیکھا ہے، تو نے ان کے مال و متاع کو جس کے اوپر وہ غرور کرتے ہیں اور جس کے اوپر وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ خداوند تجھ سے بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، ان سب چیزوں کو تو نے ان سے چھین لیا اور ان کو دکھا دیا
کہ یہ तुम्हारी सब चीजें मुझसे बढ़कर नहीं है और ना तुम्हारा बाप शैतान मुझसे बड़ा है। अय खुदावंद तूने इनको दिखा दिया है कि मेरे मुखालिफ सफ अराई ना करो, मेरे मुखालिफ जंग के लिए मंसूबे ना बांधो वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। अय खुदा बाप, तेरे रूह के खिलाफ, तेरे बेटे के खिलाफ और तेरे खिलाफ इन्होंने जो गुनाह और बदियां की हैं, तूने खुदावंद इनको बदला दिया। और जिन्होंने वहाँ रहते हुए भी अपनी जिंदगी को, अपने आप को पाक साफ रखा, तूने उनके घरों को महफूज रखा और उनकी जानों को भी। पर खुदा फिर भी हमारी दुआ है कि जितनों ने तेरे उस अजाब को करीब से देखा है वो हमेशा की जिंदगी पाने के लिए तुझ पर ईमान रखें और दोबारा कभी भी इन चमकती दमकती चीजों को अपना खुदा ना बना लें। और याद रखें कि जब खुदा का वार होता है, जब खुदा का गजब नाजिल होता है, जब खुदा बदला लेने पर उतर आता है तो इनका बाप शैतान इनको नहीं बचा सकता और वो चुपचाप दूर खड़ा होकर देखेगा कि किस तरह खुदा का अजाब इन पर नाजल हुआ है। क्योंकि इब्लीस का काम ही यही है कि इंसान को इस स्टेज पर लाकर खड़ा कर दे जहां बर्बादी और हलाकत है, और यही इब्लीस ने कैलिफोर्निया में काम किया। सारी दुनिया के लिए ये मैसेज है कि ये कैलिफोर्निया की हालत जो आज हुई है ये बहुत से मुल्कों की होने वाली है और हो रही है। सैलाब और आग और ओले इनके ऊपर बरस रहे हैं, जमीनें और फसलें और खाने पीने की चीजें बर्बाद हो रही हैं। अगर दुनिया चाहती है कि हम इन सब मुसीबतों से बचे रहें और सुकून से इस जमीन पर जिंदगी गुजार सकें तो अपने आप को खुदा की बेइज्जती करने से बाज रखो। ना वो काम करो जिससे खुदा को गुस्सा आता है, ना तमजीद करो उन शैतान के बच्चों की जो तुम्हें गुमराह करके हमेशा की मौत के हवाले करते हैं, और ना फकर करो अपनी धन दौलत पर क्योंकि तुम्हें ये धन दौलत बचा नहीं सकती और इसका नमूना तुमने देख लिया है। तुम अपनी सारी धन दौलत को वहाँ छोड़कर भागने पर मजबूर हुए, और ये जो तुमने रोज खुदा की बेइज्जती करने के लिए प्रोग्राम बनाने शुरू किए हैं इनको बंद कर दो। ऐसा ना हो कि वक्त से पहले ही मारे जाओ और तौबा का मौका गवा दो। अपनी जिंदगी को खुदावंद के हवाले कर दो और अपनी आने वाली जिंदगी को मुसीबतों से बचाने के लिए खुदावंद से दरख्वास्त करो और बस कर दो। घुटने टेक दो अपने उस जिंदा खुदावंद के आगे जो कुल कायनात का मालिक है और इस कायनात को बनाने वाला है, वरना शैतान की पूजा करते करते तुम हमेशा की मौत के गले लग जाओगे। आखिरी अयाम चल रहे हैं, खुदा को ना आजमाओ। खुदा को छेड़ने की, खुदा को प्रवोक करने की, खुदा को गुस्सा दिलाने की गलती हरगिज न करो, वरना इससे भी भयानक अंजाम होगा और आइंदा माल के साथ तुम्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। ढीठ मत बनो। अगर शैतान तुम्हारा बाप है और तुम उसको अपनी रूह बेच चुके हो और तुम उसके लिए हर वो काम करते हो जो वो चाहता है, तो फिर उसको बोलो कि हमें बचाए, हमें खुदा के अजाब से बचाए। तुम ये नहीं बोल सकते क्योंकि उसमें खुदा के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं है। वो खुदा के सामने एक चूंटी है और खुदावंद जिंदा खुदा अब्दुल अबाद जिंदा और जोर आवर है, उसके मुकाबले में इब्लीस खड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए जब वो तुम्हें मुसीबत वाले मकाम पर लेकर आ जाता है तो तुम्हें छोड़कर भाग जाता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरा मकसद पूरा हो गया। और इब्लीस का मकसद क्या है? सिर्फ रूहों की बर्बादी। वो रूहें हॉलीवुड की हों, गोरों की हों, हबशियों की हों या पंजाबियों की, बस उसने रूहों को बर्बाद करना है। एशियन की हों, किसी भी कबीले, किसी भी फिरके, किसी भी कौम, उसको तो सिर्फ रूहों को बर्बाद करना है। सो उसका पीछा छोड़ दो और जिंदा खुदा कादर मुतलिक आसमानी बाप की हिफाजत में आ जाओ। सिर्फ वही तुम्हें बचा सकता है। जिस तरह इस जमीन पर आगे को काल पड़ने वाला है, अगर कोई खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी कर रहा होगा तो वो अपनी जिंदगी को आसानी से गुजार सकेगा, वरना मुसीबतें हमें घेरने वाली हैं और हर जगह अजाब और तंगी और तकलीफ और अजियत आने वाली है। कोशिश करो, सिर्फ और सिर्फ जिंदा खुदा की तलाश करो। तुम उसको ढूंढोगे तो वो तुमको मिल जाएगा। झूठे खुदाओं से अपने आप को बाज रखो। ये धन दौलत, शोहरत, इज्जत, फेम, ये सब कुछ मट्टी में मिल जाएगा। और नमूना तुमने कैलिफोर्निया की उस आग से देख लिया है कि ये किस तरह मट्टी में मिलता है। ये सिर्फ सदोम और अमूरा का ट्रेलर है। पूरी दुनिया में इब्लीस हर मुल्क में अपनी मर्जी से लोगों को गुमराही की तरफ लेकर जा रहा है और वो जैसा चाह रहा है इंसान उसकी बात मान रहे हैं। अगर किसी को फेम चाहिए तो वो फेम देता है। सेकंडों, मिनटों, घंटों और दिनों में वो उसको फेम दे देता है जो भी उसकी पैरवी करता है। पर उस फेम का अंजाम क्या है वो तुम देख
देख लो, पूरा शहर जल कर राख और खाक बन गया है। क्या तुम्हें ये सब कुछ सदूम और अमूरा की याद नहीं दिलाता? याद करो कि उन्होंने भी सारे वो काम किए थे जो खुदा उनके खिलाफ थे, और खुदा ने हम जिन्स परस्ती और खुदा की बेइज्जती और शैतानी कामों पर फख्र करने से इंसान को मना किया था। पर सदूम और अमूरा ने सब कुछ वैसा ही किया और खुदा को गुस्सा दिलाया। और जब सदूम और अमूरा के गुनाह का शोर आसमान तक पहुंचा तो खुदा ने अपना फैसला सुनाया। और आप जानते हैं कि आज वहाँ हमें सिर्फ राख मिलती है, ना कोई शान, ना शौकत, ना कोई वहाँ इज्जत और ना दौलत। कोई चीज वहाँ सलामत नहीं है। क्यों इस जमीन को दोबारा खंडर बनाना चाहते हो? और मैं आपको एक बात याद दिला देना चाहता हूँ कि जो जान खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखेगी वही हमेशा की जिंदगी पाएगी और इस जमीन पर भी मुसीबतों से बची रहेगी, वरना तुम्हारे ऊपर नागहानी मौत आन पड़े। जहाँ तक भाग सकते हो भाग लेना, कोई चीज तुम्हें बचा नहीं पाएगी। खुदावंद यीशु मसीह के गजब के फैसले से पहले माफी मांग लो, वरना माफी का मौका निकल जाएगा। मेरी हाथ जोड़कर दरख्वास्त है कि खुदावंद से माफी मांग लो। आज भी मौका है, खुदा से माफी मांग लो। माल तो दोबारा आ जाएगा, सब कुछ रिस्टोर हो जाएगा। और खुदावंद से माफी मांगने का, खुदावंद को अपना शख्सी नजात दहिंदा मानने का और हमेशा की जिंदगी पाने का दरवाजा आज तो खुला है, पर कल को अगर ये बंद हो गया तो तुम बहुत ज्यादा पछताओगे और फिर सिर्फ रोना और दांत पीसना होगा और उसके बाद माफी का मौका नहीं मिलेगा। मेरी दुआ है कि खुदावंद आपको बचने का और हमेशा की जिंदगी पाने का मौका दे। आमीन, आमीन।